रिश्रा पालिका के 16 नंबर वार्ड के दासपाड़ा इलाके में स्थित एकमात्र लोकनाथ ब्रह्मचारी मंदिर की प्रथम वर्षगांठ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा सागर स्नान के लिए आए हजारों साधु संतों का समागम रिश्रा की इस पवित्र तीर्थ स्थली पर हुआ। लोकनाथ बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। बिजली चलित लाइट से मंदिर को सजाया गया। सुगंधित फूलों से बाबा लोकनाथ का श्रृंगार किया गया। भव्य भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी मिलन मेला के संपादक तथा रिश्रा नगर पालिका के 16 नंबर वार्ड के पार्षद अभिजीत दास ने बताया कि मंदिर की स्थापना वर्ष 2023 में हुई थी। 2024 में बाबा लोकनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस वर्ष 2025 में वार्षिकी मनाई जा रही है। इस मंदिर में सिर्फ रिश्रा से ही नहीं, आसपास के जिले, राज्य और भिन्न राज्य से भी भक्तगण यहाँ आते हैं। बांग्लादेश में विख्यात बाबा लोकनाथ के मंदिर के तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। पश्चिम बंगाल में यह पहला भव्य मंदिर है। रोजाना तरह तरह के सांस्कृतिक भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 31 जनवरी तक यहाँ मेला चलेगा। रोजाना बाबा लोकनाथ के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त गणों का यहाँ समागम होता है। আজকের এবছর আমাদের অষ্টম বছরে আমরা প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছি। রিশ্রা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবক সংঘের পক্ষ থেকে এই ক্যাবেন্ডার প্রাঙ্গণে মন্দির গত 2024-এ আমরা মন্দির উন্মোচন করেছিলাম। আমাদের মন্দিরের শুভ উন্মোচন করেছিলেন আমাদের প্রিয় বিধায়ক ডক্টর সুদীপ্ত রায়। রিশ্রা পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয়সাগর মিশ্র মহাশয়। এবছর দ্বিতীয় বছর আমরা আবার মিলন মেলা আমরা অনুষ্ঠিত করছি। বারোদির আদলে এই যে মন্দিরটা আমরা তৈরি করেছি, আমরা বাংলাদেশ বারোদির আদলে এই মন্দিরটা তৈরি করা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার আমার মনে হয় এই ধরনের মন্দির রিশ্রায় প্রথম। বলছে এর আগে যারা নৃত্য পরিবেশন করলেন সেই ম্যাডামও আমাদের বললেন যে আমাদের এতে যেতে হতো, চাকলা কচুয়ায় যেতে হতো। আমরা ভাবতে পারিনি যে আমরা রিশ্রার বুকে এত ভালো মন্দির এবং এত সুন্দর মন্দির গড়ে উঠবে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এখন সম্পূর্ণ এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এখানে সম্পূর্ণ বাবা স্বয়ং এখানে বিরাজ করেছে। আমরা এর আগে 4-5 বছর ধরে 6 বছর পুজো করেছি বাইরে। সেই 6 বছরে আমরা কোনো অনেক জায়গা ঘুরেও আমরা পথ ঠিক করতে পারিনি। শেষকালে বাবা দেখলাম এখানেই বসে আছে, তাই বাবা এখানেই বিরাজ করলো। এবং রিশ্রা কেন শুধু পশ্চিমবাংলার মানুষ না, আজকে বোম্বে, দিল্লি, গুজরাট, এমনকি আসাম থেকেও লোক এসেছিলো এখানে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে। সেই সমস্ত থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে মানে অনেক সাধু এসেছিল। আজকে সকালবেলা আজকে 5 থেকে 6,000 লোককে আমরা বসে এবং হাতে দিয়ে খাইয়েছি এবং প্রায় 1,500 থেকে 2,000 আমরা পার্সেল মানুষকে দিয়েছি। মেলাটা কদিন থাকবে? মেলা 30 জানুয়ারি, 9 দিনের এই মেলা। যেখানে